Selamat pagi, wartawan, pemberita media, pengamal media. Very good morning and welcome to Bersih 2.0 press conference. Selamat datang pada Bersih 2.0 sidang akbar 4 hari sebelum duduk bantah. Kemarin media telah bertanyakan berbagai hal, apakah pandangan, apakah posisi Bersih terhadap cadangan-cadangan, adakah dia akan beralih. Hari ini Bersih 2.0 akan menyatakan pendiriannya. Yesterday there's been speculations about where duduk bantah the sit-in on this 28th April, this Saturday. So here today we are having a press conference to clarify to the media our position. Dengan ini saya segala hormatnya Puan Ambiga, Datuk Samad, Datuk Ambiga, Datuk Samad, Puan Maria, wakil dari Bersih. Dengan ini saya mempersilakan dan saya sendiri dan Bersih. Hari ini kami ini steering committee datang masuk pemandu. Saya mempersilakan Pak Samad untuk membacakan kenyataan rasmi Bersih 2.0. Silakan Pak Samad. Bismillahirrahmanirrahim. Malam kemarin, badan-badan NGO yang berpayung di bawah Bersih 2.0 telah mengadakan mesyuarat tergempar. Mesyuarat ini dengan sebulat suara telah membuat keputusan untuk meneruskan duduk bantah Bersih 3.0 di dataran Merdeka. Mesyuarat tergempar ini dipanggil untuk menilai kenyataan Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan pada Ahad 22 April yang lalu. Kenyataan ini telah menawarkan kepada Bersih 2.0 Stadium Merdeka atau Stadium Bukit Jalil sebagai gantian tempat duduk bantah. Dalam masa yang sama, Datuk Bandar dengan penuh kontradiksi telah mempelawak Bersih 2.0 untuk menerima Stadium Ceras dan Titiwangsa. Bersih 2.0 amat kesal dengan strategi kerajaan yang berulang-ulang menawarkan pelbagai tempat yang berasingan dan memberi jawaban yang bercelaru terhadap rancangan duduk bantah. Dan kenyataan yang bersimpang siur ini mengingatkan kita semua tentang apa yang telah berlaku tahun lalu. Amat mengecewakan ialah kerajaan hari ini telah gagal untuk bersuara dengan satu nada. Kerajaan telah membenarkan manakala Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Kulit terus memasang perangkap untuk menggagalkan duduk bantah. Dan pada 4 April 2012 Bersih 2.0 telah mengumumkan duduk bantah yang akan dijalankan di dataran Merdeka pada 28 April 2012. Dan pada 16 April 2012 satu surat telah difaks ke DBKL dan pihak polis untuk memberitahu duduk perkara. Dan pihak DBKL berkata mereka tidak menerima faks tersebut. Justru ini telah disusul dengan surat yang disampaikan dengan tangan kepada DBKL dan polis. Adalah tidak benar apabila Datuk Bandar berkata pada 18 April 2012 bahwa DBKL tidak pernah dihubungi. Dan pada 19 April 2012
Dan sekali lagi 22 April 2012, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hishamuddin berkata, duduk bantah tidak memudaratkan keselamatan negara dan tidak menarik minat orang ramai. Dan kemarin pada 23 April 2012, polis telah memberikan jawapan menolak penggunaan dataran merdeka. Keputusan Bersih 20 untuk terus ke dataran merdeka berasaskan berbagai sebab. Yang pertama, dataran merdeka boleh didatangi dengan pengangkutan awan seperti LRT di Masjid Jami' dan Pasar Seni melalui komuter KTM station, melalui monorail Maharajalela dan bus melalui Puduraya, Bangkok Band dan Pasar Seni. Tidak ada tempat lain di luar pusat kota yang memiliki keselesaan sedemikian. Dan kedua, dataran merdeka adalah tanda negara bangsa dan kebebasan anak semua bangsa. Dataran ini amat tepat dan sesuai sebagai kawasan umum di mana warga boleh menunjukkan semangat patriotik menuntut pilihan raya yang bersih dan adil. Dan ketiga adalah hak warga negara untuk berhimpun di kawasan awam. Hak untuk berhimpun ini dijamin oleh perlembagaan. Hak ini tidak boleh dijual beli. Duduk bantah ini adalah gerakan berpaksikan warga anak semua bangsa. Ianya bersifat nasional dan juga global. Duduk bantah tidak mengancam keselamatan negara. Dan kami percaya pihak polis akan menjaga keselamatan duduk bantah. Kerjasama polis ini terbukti pada 26 Februari 2012 di Himpunan Hijau dan pada 18 Mac 2012 di Wanita Suara Perubahan. Orang awam boleh berhimpun secara aman jika pihak polis dan majelis tempatan bekerja sama dengan penganjur. Terima kasih Pak Samad. Sekarang saya menjemput Datuk Wan Liga. We have been receiving mixed signals from the authorities, and that is really problematic. We have been very encouraged by the words of the Minister of Home Affairs, who came out publicly and without reservation said that Bersih 3 is not a security threat. We also welcome his words that the government supports peaceful assemblies. And in fact, on Sunday night or Sunday evening, we received word that the minister had mentioned that either Stadium Merdeka or Stadium Bukit Jalil would be a possibility. On the strength of what the minister said, we immediately summoned an emergency meeting for last night. In the interim, yesterday morning, news reported that the Datuk Banda has offered 2 other stadiums. No mention by the Datuk Banda of either Bukit Jalil or Stadium Merdeka. So we actually don't know what's happening. There's a terrible disconnect between the Minister of Home Affairs and the Datuk Banda. The Datuk Banda's response to Bersih was aggressive and very unlike the Minister's response to Bersih. So what are we to read from this? Nevertheless, we are guided and we are bound by the mandate of the civil society organizations
who are the endorsing NGOs of Bersih 3.0. It was a unanimous decision last night that we proceed with Dataran Merdeka. There are many practical reasons, and that has been outlined in the statement. Dataran Merdeka will actually enhance or will actually allow for a very smooth gathering, because the easy access in, easy access out. We are only asking for 2 hours, from 2 to 4. There have been many public events in Dataran Merdeka which have gone on for longer than that. The public is constantly, there's constant access to Dataran Merdeka by the public. You only have to go there on a Saturday night to see the numbers of people who go into Dataran Merdeka, because it's ours. It's ours. So we cannot understand the basis for the rejection by the Dato' Bandar. Initially, it was on the basis of national events. We then produced evidence to show that many private events were had there. So, the present situation is this. We are proceeding with Dataran Merdeka. We cannot make any changes anymore because there's only 4 days left to the event. We cannot leave people in a state of confusion. But having said all that we said, we want to cooperate with the police. Oh yes, we were also shocked to receive a letter from the police yesterday saying, rejecting our holding of the event. Not just rejecting holding of the event in Dataran Merdeka, but appearing to reject Bersih 3. I don't know whether they got the memo from the minister on this. Because on the one hand, the minister is very supportive. And we think the police should support the statement of the minister accordingly. But I will say this, we will cooperate with the police. We want to work with the police. We want to work with DBKL. We will be writing to both of them to seek a meeting to see how we can work together to make this Duduk Bantah a success. Thank you. MalaysiaKini.com. For the Malaysia Kini,